बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 2.4 की बा नन मंगा क्वेश्चन नंबर 3 को तासो क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट तो हो रही form a quadratic equation whose roots are square of the roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0 where a not equal to 0 मतलब a not equal to 0 दारे का चलता है a 0 शी नो द quadratic equation या linear equation तो बदलेगी पदे वाजबाने लिखले a not equal to 0 यानी फर्स्ट टर्म बद 0 बराबर नवी क्वेश्चन के सवई मंग तो वही चितासो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जोड़ के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड कोल पकड़ दी खुदा से सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड कोल पकड़ दी रिक्वायर्ड इक्वेशन तास तो याद दे मख के मंगाले क्वेश्चन ओकला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 आगे इक्वेशन जोड़वल दी और पाए के मंग त एस और द पी ज़रूरत है सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फोकस जनरली बमंगा सम ऑफ द रूट तास तो बख्याली अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए बराबर हो प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए बराबर हो खुद तो वही चिदागी रूट से दी स्क्वायर वाले आप ब्या तासो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कई जोड़ कई तासो दलता लगा क्वेश्चन तो हो रही गिवन इक्वेशन चिकम मंग तरह क्लेशे दे दागे द पारा अल्फा बीटा से दी रूट थी लेट alpha beta be the roots of equation से ax square plus bx plus c equal to 0 यदि इक्वेशन दपारा मंग तो वही अल्फा बीटा यदि दपारा रूट्स थी मंग बरदी सम ऑफ स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट पे फाइंड कोल पकड़ दे मुंगता नो कथा सो को रही यदि इक्वेशन 1 दे तजवर कोमा यदि दपारा सम ऑफ द रूट्स जमा से पकड़ दी सम ऑफ द रूट्स अगर दे एस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए तो मैं यो गलती वकला द ए या द बी या द सी बस आगे जर्नली दागे दिखा दागे वैल्यू नष्टा नो लिहाजा सम ऑफ द रूट जमा से बराबर रह गए सो मतलब यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर रह गए द माइनस बी बाई ए दशो इक्वेशन नंबर 2 दागा शान कतासु को रही प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आज जमा से बराबर दे P इज इक्वल टू अल्फा बीटा C बाई ए मतलब P जमासा सॉरी अल्फा बीटा जमासा बराबर रह गए C बाई ए दिस इज इक्वेशन नंबर 3 दा खुद दी इक्वेशन द पारा रूट शो पर इक्वेशन के मुंग तो क्वेश्चन के सवाल तो क्वेश्चन के मुंग तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट या स्क्वायर ऑफ द रूट्स खबर है कड़े दा Now, according to the condition of the question, according to the condition of the question, according to the condition of the question, पर question के मन तो condition सरा करे दे आल तमंग तो वही छे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जिकम दे द रूट्स थी द रिक्वायर्ड इक्वेशन यानी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन अदा दे छे अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर द जमा से सी रूट्स थी और द रूट्स ऑफ required इक्वेशन चमंग मालूम और उदागे दा पारा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जिकम दे रूट्स थी दे खबर जान कोई के दामु तो क्वेश्चन के वही नो लिहाजा सम ऑफ द रूट्स ऑफ required कम इक्वेशन चमाता रिक्वायर्ड दे दागे द पारा यो अल्फा स्क्वायर यो बीटा स्क्वायर खमावु लिखल दे अमंग तो क्वेश्चन के दावो च दागे स्क्वायर रूट्स तासो फाइंड कई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कई खुद स्क्वायर पर रूट सारा तो sum of the roots of required equation चिकम दी का ना दागे sum
زما څه دی اس. نو هغه به مونږ والو یو روټ دی الفا سکویر سم اف سکویر او یو دی بیټا سکویر. خو دلته یوه خبره یاد ساتئ چې د الفا سکویر بیټا سکویر زما سره ډایرکټ ویلیو نه، نو لہذا دې ځای کې یا دلته الفا سکویر بیټا سکویر سره به زه 2 الفا بیټا ایډ کم ځکه چې زما سره الفا پلس بیټا ویلیو شته خو د الفا سکویر بیټا سکویر ویلیو را سره نشته. نو په دغه لحاظ به زه دې سره 2 الفا بیټا ایډ کما او 2 الفا بیټا به ترې سبټریکټ کم. نو الفا سکویر بیټا سکویر 2 الفا بیټا دا به پلس کم او دا به ماینس کم. صحیح ده. نو دا شي زما سره برابر دی د الفا پلس بیٹا ہول سکوئر اور مائنس 2 الفا بیٹا. S is equal to یعنی sum of square of the roots those find comma the alpha plus beta value زما سره څه ده minus b by a. بلکې دې لږه equation number 4 ورکم نو ډېر بخوي او putting the values या putting the equation 2 or equation 3 چې کوم د زدي کې پټ کوم یا دې سولې کوي putting equation 2 and 3 and equation number 4 یا putting the values نولې په بهر حال s. نو the alpha plus beta value دا minus b by a minus 2 or the alpha beta value دا c by a. نو sum of the square of the roots برابر شو b square minus 2 time multiply के plus h 2 time multiplied के a square minus 2 और c by a. the a square और the h LCM वाली नो a square राजी a square बदा a से ख़त्म शी 1 बपास 1 बदा दिशा multiplied को b square a square चिपा a divide के नो a बपास यो a बदी 2c तो multiplied को नो minus 2ac कता सु गोरी दा जमा सरा ददी sum of the square of the roots value yawa rala. This के पूरे लगता है सुबह गोरे जैसे कि product of the roots दागिम the square value बजा find कोमा दा equation में मात्रा खड़े हुआ alpha beta ज़ीरो पर roots थी. हम तब question के दा खबर खड़े हुआ कि sum of the तासु दी equation चिकम दी root राजी दागी square पर base बाने तासु दी quadratic equation जोड़ कई दागी the square पर base बांधे. नो जर्नल बमुंगा alpha plus beta वाखलू आओ product of the root alpha beta واغستا بیا question کې دا condition हो چې alpha square beta square چې کوم دي دا دا کوم equation چې موږ required دی x square minus sx plus p دا غي د پاره sum of the square of the root تاسو find کړئ او product of the square of the root find کړئ. nو sum of the square of the root موږ واغس خو چې د دې value direct زموږ سره نوي نو په دغه لحاظ د دې سره 2 alpha beta ما add کړو 2 alpha beta مې ته subtract کړو دا به تولي کوي د دې پورې دا alpha plus beta whole square شو minus 2 alpha beta. نو دا equation چې راغی پدې کې موږ د 2 او د 3 equation values substitute کو یا به پکې put کو نو دا غي د calculation نو ورسته موږ سره sum of the square of the root یعنی د s was value دا را ټیک دا دام د s value دا خدا square form والا نه دا square والا چې کوم دا هغه دا نو دا زما سره د s value دا د خبره کې لګ احتیاط کوئ. دا شان اوس به موږ د دې product of the roots چې کوم د هغه find کو نو زرل تلیکما product of the required roots product of the required that's what the product of the required product of the roots of the required equation as دا product مونږ خپل کستاسو خیال پراډکټ موږ الفا بیٹا غسته خو دا غي سکوير کنډیشن دار چې دا سکوير الفا سکوير بیٹا سکوير دا تاسو بیا کتل شي د الفا سکوير بیٹا سکوير زدي سم لیکل شي. نو دا زما سره سوم نمبر ایکویشن راغله او دا زما سره ایکویشن نمبر 4 راغله دا شو زما سره ایکویشن نمبر 5 وس دغه ومنګه د ایکویشن نمبر 3 ویلیو چې کوم دا پټ کو putting equation 3 and equation 5 no p product of the square of the root alpha beta value zama c by a da in equation 3 c by a da the p square the product zama show c square or divided by a square da show zama sara vi
یا خیر ده که تاسو اکویشن ورکړئ څه خبره نه ده زه مې ورکوئ نو دا هم د پی ویلیو ده دا یوې دا هم د پی ویلیو ده دا خو دا زما سره هغه سکویر والا ویلیو راله ټیک شوله دا زما سره څه ویلیو والا راله سکویر ویلیو والا راله what's the required equation چې کوم دی کوم چې ماته ویل هغه تاسو فایند کړئ نو هغې ته راځو now required quadratic equation is now required quadratic equation is x square minus sx plus b equal to 0 now x square په خپل ځای minus د s value سره دا ده b square minus 2ac divided by a square our sara x p the p value sara c square divided by a square ha further gore the x square show دلته که تاسو ګورئ a square د دې سره راځي LCM راځي د دې a square او دلته مې square a square د دې LCM راځي نو زه به دې چلو کوم چې a square ولاندې ولیکم نو دلته 1 دی 1 چې په a square ډیوایډ کړو a square راځي a square چې دې x square ته ملټیپلایډ کوم د دې نه براشي a square x square a square د دې لپاره ختم نو ماینس b square minus 2ac او سره x a square د دې لپاره ختم نو دا به شي c square equals to 0 ٹھیک ده د دې باندې پوه شئ د a square مایل سیم واغس نو دلته 1 دی 1 چې په square ډیوایډ کړو a square راځي د x square ته ملټیپلایډ کړو نو a square x square په خپل ځای اوس کله چلو کوي دا ماینس ساين ور ملټیپلایډ کوي او که په دې سټایل کې پرې د څه مسله نه کوي ځکه چې x ور سره ده نو دا خپل حالات بالکل ټیک دي که تاسو ماینس ور ملټیپلایډ کوي خو دا کوارډینیټ اکویشن په سټانډرډ فارم کې لیکل شوی دی نو چېړل نه دي پکار 2ac x plus c square او دا a square دلته راولئ یا both side ته a square multiplied کوي یو شی دی multiplying both side by a square نو دلته به ختم شي دلته به 0 شي یا دا a square دلته په ډیویژن کې دی اکویشن چې دې سایډ ته راوړي نو ملټیپلیکیشن ته ځي لکه څنګه چې بعد دلته ورکو د سیم ټیک دی دا به شي a square x square minus b square minus 2ac this is c x plus c square equals to 0 نو دا زما سره ریکوایرډ اکویشن دی کوم چې ماته پکارو همغه سکو فایند کو نو کوېشن ګران نه دی بهرحال صرف دغه پروډکټ اف د روټ او سم اف د روټ د سکویر د هغې د ویلیوز والی او هغه بیا راواخلئ د کوارډینیټ اکویشن کوم چې ریکوایرډ دی د هغې په جرنل فارم یعنی x square minus sx plus p کې به هغه د s او د p ویلیو کې دی احتیاط به کوئ د s یو ویلیو آلریډي شته هغه بله کوم چې دا هغه په سکویر والا فارم کې د موږ ته سکویر غوښتلی په اکویشن کې که تاسو وګورئ روټس آر سکویر اف د روټس ویلیو نو هغه s سیکنډ ون چې کوم دی هغه سکویر والا دی ابه والی دا شان پروډکټ اف د روټ هم فرست ویلیو ده ابه نالی چې کوم تاسو د هغې د ویلیو سکویر واس هغه به پی ویلیو کنسیډر کوئ وابلی او د کوارډینیټ اکویشن چې کوم جرنل فارم موږ ته ریکوایرډ دی هغې کې به کېدوئ s او د پی ویلیو او کیلکولیشنز به وکړئ نو تاسو سره به ریکوایرډ کوارډینیټ اکویشن چې کوم دی according to the condition of the question چې کوم دی هغه به تاسو ته میلاو شي هوپ اولی تاسو په کوېشن باندې پوه شوي یئ انشاءالله ټیک ده دا یې فرست فارم شو ټیک شوله د دې کوېشن فرست فارم مطلب هغه فرست پارټ شو اور دا چې کوم دی زموږ سره سیکنډ پارټ شو اوکے بیسټ آف لک